lagi di Dea Lova Vlog, warung Mama Indah dan Lova. Kita ada di air terjun Jumog, wisata objek Solo. Amazing. Kebetulan lagi pulang kampung, jadi kita sempetin healing. Jangan lupa like and subscribe teman-teman. Thank you. Dia main jungkat-jungkit, takut. Dia takut sendiri. Dia takut guys, selalu takut pasti kalau jalan. Kita di mana dek? Kita di mana? Oh, Makannya kok nggak dibuka mama ya? wah. Maaf guys.
Lupa. Coba. Halo guys. Lagi mama apa? Bapak lagi mama? Nugget dan kentang. Dia situ masukin deh kotak. Masuk di kantong. Iya. Kabutnya. Air renanya masih.
Ya. Jembatan kaca. Dek, mau kemana, Dek? Kita mau naik jembatan kaca. Oh, gitu. Ah, gendong dong ya. Gendong. Iya. Mau gendong, dah mau gendong. Serunya kecil loh, Ma. Mm-mm. Gak mau naik. Gak mau naik kelas itu. Bagus, jembatan kaca. Masuk.